নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমেছে আজ ফিশারি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। অবশ্যই এসডিপিও মোহনপুর কার্যালয়ের সামনে 108 বি নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন তারা করেছে গত 20 মে ফিশারি কলেজের সামনে গাড়ির ধাক্কায় আহত ডি লিঙ্গারাজ পাত্র নামের পিজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। অবশ্য এই ঘটনায় অভিযুক্তের গ্রেফতার সহ রাস্তার স্পিড ব্রেকার, লাইট, ফুটপাত এবং ব্যারিকেডের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছে আজ ছাত্রছাত্রীরা। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে কি রয়েছে বিস্তারিত শুনুন। आज एक एक्सीडेंट केस को लेके एलटीपीयू ऑफिस में फिशरी कॉलेज के स्टूडेंट आए थे। आप भी आई हो यहाँ पर, इसके लेके आपका क्या रिएक्शन है? यह हमारा एक 4 दिन पहले एक स्टूडेंट का हिट एंड रन केस था। वो स्टूडेंट का काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ, विच इज़ ही इज अंडर ट्रीटमेंट इन जीबी। वी ऑल आर इन्वॉल्व देयर एंड आवर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व कि उनका सेफ्टी के लिए उनका कंसर्न है, और उससे रिलेटेड वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए। वो बैरिकेडिंग एंड और स्पीड ब्रेकिंग एंड स्ट्रीट लाइटिंग प्लस पाथवे ये का डिमांड है कि भाई कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। एज ए कॉलेज हेड इट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द स्टूडेंट कि इसको सॉल्यूशन निकाला जाए विदाउट एनी दिस, बिकॉज द एक्सीडेंट प्रोन जोन है वो, उसको कैसे करके हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो टूवर्ड्स दिस हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से भी सहयोग लेंगे, जिस लेवल से भी लेना है, एंड स्टूडेंट का भी, और हम लोग मिलकर इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे, अभी बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने श्योर किया है कि दे आर लुकिंग इनटू वेरी सीरियसली एंड विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन ए वीक प्रोबेबली, नॉट प्रोबेबली, विद इन ए वीक दे विल पुट द बैरिकेड देयर। तो वो एक काम इमीडिएटली जो होने वाला है। उसके अलावा जो काम है उसके हम लोग बात करेंगे, पॉइंट सब निकालेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। আপনারা শুনলেন। অবশ্য এই দুর্ঘটনা যেদিন হয় গত 20 মে, তারপরে কিন্তু ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল অভিযুক্তকে যেন গ্রেপ্তার করা হয় অতি দ্রুত। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময়ে ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ যে অভিযুক্তকে অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করবেন, কিন্তু সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ছাত্রছাত্রীদের কোনো দাবি দাওয়াই মানা হয়নি, যার কারণে আজ তারা বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করে। তবে অবশ্য দেখার বিষয় আগামী দিনে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ আদৌ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিনা। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।